बांगरापेट नन्नज बांगरापेट वे हे अच्छा बांगरापेट नन्नज बांगरापेट वे डिश बाबा ए आंबाट टेस्ट करता सांग रे केस जालाय ते आंबाडे नाही आमकां दाखय कित शिजवता कित कोताय सगळं जाय ताका न्ही रे तेंचे हाय हाय कशी आहे तुमी सगळीं सजमतात सगळीं बरी आहाय मग आनी आमी बी बरी आहाय सो हांव 2 ब्लॉग एड करतलें ओके पयलीं तें आमी शॉपिंगाक गेलो ती आनी एक ही रेसिपी ओके आयज आमगे चाये हा बन्स ओके आनी भाजी बटाट्यांची आनी ती ऑलरेडी च्या पिली सो आतां हांव आमगे बन पितली आपणागे प्लेट काडटा जेवणाची ब्रेकफास्ट करपाक Oh, Tepan, giving mama breakfast. Okay. Bunch. Bunch can. Go near your chair, okay? Good boy. Good boy. Arre wow. Good boy, mama. Oi, Bobo. What do you think? Buns and jam. Mango jam, no? Huh? Yeah. Mango jam. Buns. Where is buns? Buns. Good boy. Eat. Mamam. Mamam. सो आयज मातशें मार्गा वयता ओके काल मागे युट्यूबा पेमेंट येयला सो चिंतलें भयणी आनी आंटी मडगांव वतलें आनी तें कितेंय जाय तें एक बारीकशी गोश्ट हांव घेवन दिता म्हणून कित्याक ती आमगे युट्यूबाचेर आमगे युट्यूब आनी कलर्स हाडटाय ओके खुशालकाय हाडटाय आनी आंटी आमगे केन्ना ना म्हणना कितें कितली ती टायर्ड जाली जाल्यार पासून ती कितें रेसिपी सांग कितें करपाक ती रोखडी रेडी जाता सो म्हाका दिसता की आमी एप्रिशिएट करपा जाय इग्नोर करपा जायना ओके जायत पाटी आमी आमगेल्या मनशां जीं घरां आसताय तांकां एप्रिशिएट करूं विसरताय भायर गेले जाल्यार आमी सगळ्या एप्रिशिएट करताय बट घरा आसलो मनशां आमकां कॅर आसना सो तशें करून जावपा जायना पयलीं घरांतल्या मनशां इम्पोर्टन्स दिवपा जाय आनी मागीर भायल्या ओके जे लिटल मोमेंट्स आमी दुसऱ्या बऱ्या एन्जॉय करताय ते एप्रिशिएट करपा आमी वावरपा जाय आनी आमी एप्रिशिएट करपा जाय कित्याक ती आमची पासत इतली करताय ओके सो भायर सरताय लेट जातलो आनी पार्किंगूय बी मेळपाना सो लेट्स गो भायर सरताय आंटी दाखयता तुमकां आंटी गाडी आहा अच्छा अंकल हाय कर Hello everyone, very good morning to everyone. So we are going today in Malgaon. So let's enjoy. पावली मडगांव चोयताय चोया हूंय कितें मेळटा तुमगे भयण कितें करता ती खबर ना सगळीं घेवन ती अशी आतां चोय सगळ्याच चोयचें कशें करून आमची शॉपिंग चलता अजून डिसायड जालें ना चलता थोडेशें शॉपिंग जाला थोडेशें शॉपिंग उरला चोया पडला आमी जेवपा वयताय सद्या पोटा भूक लागला कंडल बार एंड रेस्टॉरंट कर्जा वयर वयता हे सेकंड टायम येयल्या आनी आंटी फर्स्ट टायम सेकंड टायम म्हणल्यार पयलीं येतालीं आमी हिंगा चड बरें दिसता हचूय बसोन रावता कोण न्ही म्हणल्यार कोण न्ही हय मागीर येतली आमगे जायती मेमरीज आहा हिंगा आमी येतालीं पयलीं हिंगा मागीर भायर बी गेलीं आनी मागीर येवंकू पावलें न्ही सो आमी आंटी हाडला हिंगा फर्स्ट टायम चोय आदलापा स्टार्ट गेले हिंगा थिंगा ते कितें करचें तें कळना आतां काम सुकता बाबडो कोणा कामां बी जाय जाल्यार आपयाय तिका लगे फ्रेंच फ्राइज येयले ते आता वाव
आमचो चिकन लॉलीपॉप जेन बी जाले आनी अर्द शॉपिंग उरते करते आनी मागीर वयते पावस सुद्दां काडूच गेलो सगळो. सो आंटी तुमकां दाखयतली बड्या रेसिपी. सो लेट्स गो. हॅलो एवरीवन, कशी आसा सगळी? बरी आसा? सगळ्यांक दी बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग. सो आयज हांव आंबाड्याचें सांसव करता. ओके, ते सांसव करून इंग्रिडियंट्स तेका हांवें घेयल्या एक नाल्ल, येदेशी इंग हें वांटपाक आनी गोड एक हाफ कटोरी अशें घेयला. हें तुमकां जाय त्या भशेन कितली गोडसाण तुमकां जाय त्या भशेन तुमी घेवपाचें. सो हें फोण्णां घेयलां येदोसो इंग. ही मेथी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कोथमिरी पावडर, 1 टीस्पून सांसवां, 2 टेबलस्पून मिरची लाल आनी हळदी 1 टीस्पून. आनी हेचो हे आंबाडे हे पयलीं कातरून धुवन ताका मीठ लायन दवरलां. मातशें वगत मीठ लायन दवरपाचो आनी मागीर स्टार्ट करपाचें. ओके, सो दीस इज द थिंग. आतां मी कायल गरम जाली. येदें तेल घालें तितून आनी तितून इंग मातशें जालें. मातशें हें जालें तसो मागीर सांसवां घालपाचीं. आतां हें बरें जालें आमगेलें. आतां तितून आंबाडे घालपाचे. लायट वयता येता सो मातशें कोता सकाळ सावन वयता येता कितले पाटी जाली. मातशें बेर केलें आं आमकां. मातशें बरें मातशें तळसून घेवपाचें तेलान. आतां तें बरें तळसून घेयलें. आतां तितून तो मसालो घालता. बरें हें करून घेया, मिक्स करून. आनी येदेशें तेतून तें मातशें तें उदक येदें घालें तेतून तें उकडोवपा जाय न्ही तें. आनी मातशें आलें धाकून दवरून एक 10 मिनटां, एक 5 मिनटां शिजोया आमी. बरें शिजो जाय न्हू तें. ओके, आं आनी मातशें सोय मातशें मोठी आसपा जाय. हां, बारीक करप ना, मातशें मोठी मास आसूं दी. ओके, चल. You want? Okay, राजा want? आवय वचो किशको हात कोन्न आहा चोय चाको येल तो. भू लागलो. आनीक पाड्डी तेका आतां निवयन. आनीक जाय. घे राव दिता. वचो हात कोन्न आहा चोय किशको. ठीक. भू ना बेश्टो. नायस. आतां आमी हेतून गोड मिक्स करताय. ओके, आमी स्लो उज्याचे भरपूर शिजयले ते आं पयलीं कित्याक आमगे आंबाडे मोटेय बीन आहाय तेका लागून. गोड मातशें मेल्ट जावपा. गोड मेल्ट जालें म्हणटकीर आनी बरें जाता. आनी आतां मीठूय घालपा जाय कित्याक मीठ पयलीं घायिल्लें. आनी येदेशें मीठ घालें तितून. पयलीं घायलें तें तितून तेका लागून आनी येदेशें मीठ पडलें. ओके, हें बरें मिक्स करून घेवन मागीर परत आनी मातशें धांकून मागीर परत चॅक करूं. ओके, तेंचें बरें करून मिक्स करून घेयलें तें गोड. आतां आनी मातशें वगत आमी धांकून परत शिजोया. आनी वचो बसोन चोयता. कोण कितें येयल्या बरो रोखडो आपल्या घे दाखोवपाक. आपल्या दाखय कितें शिजोता कितें कोताय सगळें जाय तेका न्ही रे. तेंचे हाय वळो. ऑल प्रायम मिनिस्टराचेर तो कर मरे आत दाखय मरे दाखय. आवय स्वर्गार दाखयता आज सारकोच. आगे बांगोडते न्हू. आवयस वे मामाच नानाच बांगडा पेटो. वे नानाच बांगडा पेटो वे. नानाच बांगडा पेटो वे. दिश बाबा. हे दिशी करीपत्ता घाता हांवें घरा कडच्यान हाडली.
कढीपत्ता घायला बरं तू ना रसान बिसान ते गी गोर हिंगा कणकोण ते गी गोर कणकोणकार चल झाली आमगेले रेडी रेडी टू सर्व ओके चल तुम्ही कोणचे आहे केस ते तुम्ही गेले ओके चल आंबाट टेस्ट करता सांग रे केस जाला ते आंबाडे नाईस आहे नाईस What do you want? Push in there. What do you want? So, आंबाड्याचे रेडी झाले समकी यमी यमी सगळे याचे हापत आता तुम्ही ट्राय करतो तुम्ही खायचे चोय ने सब चोय सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर आम पासू कोता येणे हा टेबलेन आता आम टेबले चोयन शिकोवंक पडटले हाता आपण एकलो हाता वचय कित कोत्ता सो तो जाला कोण तो गुड बॉय शाकू मांगोर हनुमान कोण तो कृष्णा 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 जाला तो कृष्णा नुगो नुन्या ये कोता आगत डोंट पुट इट गुड बॉय जस्ट लाइक हैंड मम्मा क्लैप 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 मगे वाटे बेटे क्लैप ईट मम कोर नाइसली टेक द बोल नियो यू एवरी जाले एक एक स्पून घेऊन क्लॅप कोताला की दिसतं म्हाका मम्मा म्हणजे फिनिश इट हा गुड बॉय बाय फ्रेंड्स मोग आसूं हो व्हिडिओ तुमकां लायक जाला प्लीज शेअर कराय आणि सबस्क्राईब करपा विसरू नका हां बाय बाय